Hermanos, todo lo que nosotros hacemos es para honrarlo a Él, Brothers, everything that we do, it's to honor Him, para que Él sea glorificado, mis hermanos. so that He can be glorified. Él se merece toda la honra y toda la gloria, mis And He hermanos. deserves all the honor and glory. Como siervos de Dios, mis hermanos, And as servants of God, brothers, como obreros de Dios, as workers of God, hacemos solamente lo que debemos hacer. we simply only do what we must do. Hasta la palabra de Dios nos dice que somos siervos inútiles, Even the Word of God, it says that we are useless workers, que tan solamente hacemos lo que debemos hacer. that we just simply do what we must do. Hermanos, yo doy gracias a Dios por el líder de los varones. Now, brothers, I give thanks to the Lord for the leader of the men. Mi hermano Antonio nos está empujando, Our brother Antonio, he is pushing us. hermanos, y eso es bueno. And brothers, that is good. Eso es bueno, mis hermanos, And that's good, brothers, porque se trata de crecer en la obra de Dios. because that's what it's about, to grow in the work of the Lord. El lema de los varones, mis hermanos, es creciendo juntos. Now, the group of men, we have a phrase which says, growing together. Y esto es solamente una prueba pequeña, mis hermanos. And as you saw, this is just a small proof, Todavía nos hace falta crecer. because there's still a lot of room to improve. La palabra de Dios nos dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, mis hermanos. And the word of God describes is until we arrive at the stature of the perfect man, which is Jesus Christ. Esa es la meta, mis hermanos, de todo cristiano. And that should be the goal of all Christians. Llegar a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. To arrive to the perfect stature which is of the man, which is Jesus Christ. Él se merece toda la honra y toda la gloria. And He deserves all the honor and glory. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor, mis And hermanos? let's go ahead and give applause to the Lord. Él se merece toda la honra y toda la gloria, mis hermanos. He deserves all the honor and glory. Los niños pónganse sobre sus pies, todos los niños. And all the children, if you can please stand up, Los maestros también que van a enseñar a los niños, pónganse de pie los niños. as well as their teachers. Niños, escuchen bien. Children, listen. Les van a enseñar la palabra de Dios. They will be teaching you the Word of God. Pongan atención, And pay attention. no hagan travesuras. Don't be doing things. Dios los está mirando. Pay attention, because God is Dios looking. los está mirando, niños, ¿eh? God is looking. Así es que obedezcan a su maestro So obey your teachers y pongan atención a la palabra de Dios. and pay attention to the Word of Que God. Dios bendiga a los niños y Dios bendiga a los maestros. And may God bless the children and the teachers. Mientras van saliendo los niños, mis hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies todos. And the rest of us, let's go ahead and stand up. Vamos a ponernos en las manos del Señor. And we will be placing ourselves in the hands of our Lord. Aquí está el Señor, mis hermanos. And here's the Lord, brothers. Hermanos, quiero que se vuelvan a sentar otra vez. And now, brothers, I want you to sit down again. Es con un propósito. And there's a purpose why I did this. Discúlpenme, mis hermanos. Discúlpenme, pero, and I apologize. hermanos, quisiera que for se this. pusieran sobre sus pies todos los matrimonios. Now, first, I want all the marriages to please stand up. Todos los matrimonios, pónganse sobre sus pies. Gloria a Dios. Glory to God. Y los que no están en matrimonio, estamos orando por todos los solteros And for those who are still single, we're still praying for que you, ya tienen edad para contraer matrimonio. who have the age of getting married already. No es que los estamos manteniendo, pero hermanos, el matrimonio es una bendición. But brothers, marriage, it's a blessing. La palabra de Dios nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. The Word of God states that it's not good for a man to be alone. El próximo 15 de marzo Now, on 15th of March, vamos a tener una conferencia para matrimonios.
Y anótenlo en el calendario. We'll be having our first reunion for all the marriages, and go ahead and 15 write de this down. marzo vamos a tener una conferencia para matrimonios. March 15th, we'll be Se pueden having sentar, mis a hermanos. conference for all marriages, and you may sit Veo down. que hay muchos matrimonios. And I see that there's a lot of marriages. Perdón. Y si conoces algún matrimonio, tráetelo, te lo puedes traer. And if Inviten matrimonios. you know another marriage, go ahead and invite them as well. Hermanos, los matrimonios necesitamos ser ministrados. Amén. And brothers, marriages, they need to be ministered. Bueno, ahora sí, mis hermanos, ya pónganse todos sobre sus pies. And now we can all stand up. Bendito Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias por tu presencia aquí en este lugar. Heavenly Father, we want to thank you for your presence in this place. Tú estás aquí, Señor. You are here, Lord. Y si tú estás aquí, And if you are here, tú vas a bendecirnos. you will bless us. Señor, en este día, esta mañana, Lord, in this morning, te ponemos en tus manos a todos los enfermos. we place in your hands all of those who are sick, Los enfermos que se encuentran aquí en esta reunión, and those who are sick that are here this morning, pero también los enfermos, Señor, que se quedaron en sus hogares, and as well as those who are sick and are at their house, o los enfermos que están en los hospitales. or those who are sick and are at a hospital. Creemos a tu palabra, Señor. We believe in your word, Tu Lord. palabra es fiel y es verdadera. Your word is faithful and it's true. Lo que tú nos prometes en tu palabra, tú lo cumples, Señor. What you promise us is true. Creemos que tú llevaste todas las enfermedades en la cruz del Calvario Now we believe that you took all of our diseases in the cross, y por tus llagas hemos sido sanados. and that by your wounds we have been healed. Yo declaro, Señor, tu sanidad en cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. And I declare the healness in each and one of my brothers that are here. Yo creo en tu palabra. I believe in your word. Y tu palabra dice que estas señales van a seguir a los que creen en tu nombre. And your word states that these signs will follow those who believe in your name. Vamos a ver esas señales poderosas de sanidad, Señor. And we're going to see those powerful signs of healness Tan solamente porque creemos simply because we believe. Creemos en tu palabra, We Señor, believe in your word, Lord, que tú eres nuestro sanador, and that you are our que healer. tú eres el sanador de todos los enfermos. That you are the healer of all those who are sick. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. We want to thank you, Lord, because you're good. Ven a suplir toda necesidad, Señor. Now come to this place and supply all necessity. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask this in the name of Jesus Christ, Y enséñanos tu palabra. and teach us your word. Danos la lección que necesitamos esta mañana. Give us the lesson, the lecture that we need this morning. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. I ask this in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, mis hermanos. And you may sit down, brothers. Quiero dar una cordial bienvenida a las personas que nos están visitando esta mañana. And I want to welcome all of those who are visiting us for the first time this morning. Escuché que teníamos invitados, o bueno, visitantes. I heard that we had visitors. Quiero reconocerlos. El Señor ya los conoce, And I want to recognize you. The Lord already knows you, pero me gustaría reconocerlos. but I would like to recognize you. Quienes nos están visitando por primera vez. So who are visiting us for the first time? Dios les bendiga. Dios les May bendiga. God bless you. Queremos decirles que están en el mejor lugar. I want to tell you that En you el have mejor lugar que es la casa de Dios. chosen to be in the best place, which is the house of the Lord. Nosotros somos la familia de Dios. And we are the family of God. Ustedes están en la casa de nuestro Padre. And you are in the house of our Father. Que Dios los bendiga. May God bless you. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar al tema, la palabra de Dios, la Biblia. Now let's go ahead and go into the teaching, the Word of God, the Bible. La palabra de Dios, la Biblia, parte 3. Part 3. Gloria al Señor, mis hermanos. ¿Se acuerdan de la lección pasada? Estuvimos hablando acerca de las evidencias que hay que la Biblia es inspirada por Dios. And do you remember last week's teaching, which we were looking at the evidences that we can find
that the Bible was inspired by God. Aprendimos que la Biblia es un libro inagotable. And we saw that the Bible is a book that cannot be exhausted. Lo podemos leer muchas veces y siempre vamos a encontrar cosas nuevas para cada uno de nosotros. It's a book that we can always read it go through it many times, and we will always find something different for us. También aprendimos que la palabra de Dios es un libro indestructible. And we also learned that the Word of God is a book that cannot be destroyed. Hemos escuchado, leído que en algunos países la prohíben. And we have seen in the news that in some countries this book is banned. Hemos escuchado que han quemado la Biblia. We have heard also that the Bible has been burned in those places. Pero la Biblia siempre, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. But the Bible, the Word of God, is always going to maintain itself. Aprendíamos que dice la palabra que se va a secar la hierba. And we've learned in the Word of God that all the plants are going to dry. Se van a marchitar las flores. All the flowers are going to be gone. Mas la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Gloria a Dios. But the Word of God will always maintain itself forever. También aprendíamos que la Biblia es un libro infalible. We also saw or learned that the Word of God is a book that cannot be changed. Cada versículo de la Biblia tenemos que creerla. Every single verse in the Bible is something that we must believe in. Porque no falla la palabra de Dios. Because the Word of God is not wrong, it's not incorrect. Porque es infalible. Because it's something that is true. Y también aprendimos, mis hermanos, que la Biblia es el único libro indispensable en la vida de todo cristiano. And we also learn about that the Word of God, the Bible, is something that is useful for the Christian. Dios es bueno, mis hermanos. And God is good, brothers. Dios es bueno y le damos gracias por este libro. And God is good, and we thank Him for this book. Este libro es el libro más vendido, mis hermanos. And as we know, this book is the book that has been sold more times. Pero tristemente, el menos leído. But sadly, it's also the book that has been read Vale less la times. pena leerlo, mis hermanos. And it's worth it, brothers, to read it. Hoy, esta mañana, mis hermanos, Now, today and this morning, vamos a aprender we'll be learning por qué puedes confiar en la Biblia como la palabra de Dios. why you can trust in the Bible as the Word of God. Ese es el título de esta lección de esta mañana. And that is the title for today's lecture. ¿Por qué puedes confiar en la Biblia como la palabra de Dios? Why can you trust in the Bible as the Word of God? Segunda de Pedro 1:20. 2 Peter 1:20. Vamos a repetirlo 3 veces este texto. And let's go ahead and repeat this 3 times. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Vamos a repetir esta escritura, mis hermanos, todos juntos. And all together, Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Gloria a Dios, mis hermanos. La palabra de Dios fue dictada a hombres santos, And glory to God, brothers, the Word of God, it was given to holy men. hombres que escucharon la voz de Dios Men who heard the voice of God. y comenzaron a escribir todo lo que escuchaban de parte de Dios. And they started writing down everything that they heard from God. Toda la escritura, toda esta Biblia All the Scriptures, all this book, the Bible,
es inspiración de Dios. was inspired by God. La parte más importante de cualquier estructura Now, the most important part of any structure es el cimiento. is the base. Podemos ver un edificio muy bonito, Now, you can see a beautiful building out there, pero si su cimiento no es seguro, but if the base, the foundation is not secure, ese edificio es inservible, that building is useless. es inseguro, It's not secure porque no tiene un buen fundamento. because it doesn't have a good foundation. En todo el mundo se invierten miles de horas Now, throughout the whole world, thousands of hours are invested, miles de horas se están invirtiendo en la obra de Dios. are invested in the work of God. Pero si su cimiento no es seguro, But if its foundation is not secure, esa obra no va a permanecer. that work will not maintain itself. El fundamento de la obra de Dios The foundation of the work of God siempre va a ser la palabra de Dios. will always be His Word, the Word of God. Si la Biblia es nuestro cimiento, So if the Bible is our foundation, entonces vamos a estar seguros en la obra de Dios. and then we will be secured in the work of God. Vamos a entrar a la lección de hoy, mis hermanos. Now let's go ahead and go into today's teaching, brothers. Punto 1. Point number 1. Número 1. La unidad de la Biblia es un milagro. Point number 1 is the unity of the Bible is a miracle. La Biblia fue escrita en 2 idiomas. Now the Bible was written in 2 languages. ¿Cuántos sabían eso, mis hermanos? La Biblia fue escrita en 2 idiomas originales. And how many of you knew about this, that it was written in 2 languages, Hebreo y griego. Hebrew and Greek? Y fue escrita por más de 40 diferentes secretarios. And it was written by more than 40 secretaries. Y la Biblia se escribió a través de un periodo de 1600 años. And the Bible was written throughout a period of 1,600 years. Y cada porción de la Biblia concuerda perfectamente con toda la escritura. And every portion in the Bible, it goes with the scriptures. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento So, for example, if we read the Old Testament, y leemos también el Nuevo Testamento, and then we also read the New Testament, todo va a concordar. everything will fall accordingly. Pero esto no hubiera sido posible But this wouldn't be possible sin la mano de Dios que intervinió without the hand of the Lord, which intervened, para que redactaran o escribieran este libro llamado la Biblia. in order for this book, the Bible, to be written. Segunda de Pedro, lo que leíamos, segunda de Pedro 1:20, y vamos a estar leyendo también el 21, confirma esto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. And to confirm what I previously said, let's go ahead and read 2 Peter chapter 1, verses 20 and 21. It says, knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but by holy men of God, spoke as they were moved by the Holy Spirit. El enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una maravilla, mis hermanos. Now, the connection between the Old Testament and the New Testament, brothers, it's something marvelous. Se ha dicho que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento encubierto. People have said that the Old Testament is like a New Testament, a secret testament. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. And the New Testament is like the Old Testament that has been revealed.
Hermanos, la unidad perfecta entre estos dos divisiones de la Biblia es algo extraordinario, mis hermanos. Now, the unity between these two Testament brothers and the Bible, it's something great. Este libro, mis hermanos, está dividido Antiguo y Nuevo Testamento. And as we know, brothers, this book, the Bible, is divided between the Old and the New Testament. Eso lo tenemos que saber claramente, mis hermanos. And this is something that we must know. Porque allá afuera mucha gente tienen una Biblia, Because out there, many people have a Bible, pero no la leen, but they don't read it. no la estudian. They don't study it. Y mucha gente de allá afuera nos van a preguntar. And many people out there are going to ask you, Nos van a preguntar acerca de la Biblia por qué hay dos divisiones. they're going to ask you or question you about the Bible, why there's two divisions. Y nosotros debemos de saber, mis hermanos. And that's when we must know. Cuando tú lees el libro de los Hebreos, Now, when you read the book of Hebrews, el libro de los Hebreos, todos debemos saber que está en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? when we read this book, we should all know that's located in the New Testament. Y cuando leemos el libro de Hebreos que está ahí en el Nuevo Testamento, And when we read this book of Hebrews that's located in the New Testament, hermanos, ahí podemos encontrar que nos habla acerca de la redención de nuestros pecados a través de la sangre derramada de un cordero. we must know, when we read this book, we must know that it speaks to us about our redemption from the blood that was shed by the sheep, the lamb. Hermanos, en el libro de Levíticos Now, in the book of Leviticus, se nos habla detalladamente acerca de los sacrificios de los animales para la redención de los pecados. we can clearly see the sacrifices and all the details about the conditions that the animals had to be in order to be sacrificed. Entonces, cuando leas el libro de los Hebreos, So when you read the book of Hebrews, vete rápidamente al libro de Levíticos. rapidly go to the book of Leviticus. De esa manera vamos a poder aprender acerca de la redención de nuestros pecados a través de la sangre derramada de un cordero. Here you will see the connection about the blood that had to be shed and how it all connects with the blood of a lamb. Te recomiendo esto, mis hermanos. Lee Hebreos, pero también lee el libro de Levíticos. So read the book of Hebrews and also read the book of Leviticus. El libro de Daniel, mis hermanos, Now, the book of Daniel, brothers, está en el Antiguo Testamento. it's located in the Old Testament. Y el libro de Apocalipsis está en el Nuevo Testamento. And the book of Revelations, it's located in the New Testament. Hermanos, si nosotros leemos el libro de Daniel, So, brothers, if we read the book of Daniel, vamos a encontrar cosas que también habla el libro de Apocalipsis. you will see, or you will notice that you will find things in the book of Daniel that are also spoken about in the book of Revelations. De esa manera podemos entender cuando leemos el libro de Daniel, And in this way, we can understand when we read the book of Daniel, lo podemos entender mejor cuando leemos el Apocalipsis. when we do this, we'll be able to understand better when we read the book of Revelations. Porque está conectado, mis hermanos, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Because it's all connected, brothers, the New Testament and the Old Testament. El capítulo 53 de Isaías, el capítulo, no lo pongan, solamente lo estoy dando como referencia, pero ustedes apunten Isaías 53. Isaiah chapter 53, go ahead and write this down. Está en el Antiguo Testamento This is located in the Old Testament. y ahí nos habla acerca de uno que sería herido por nuestras transgresiones. And in this part, we read that there was going to be one that was going to be hurt
for our transgressions. Te recomiendo que lo leas, mis hermanos. And I recommend you, brothers, to read this. Léanlo, ahí nos va a explicar de uno que iba a ser herido por todos nuestros pecados. And if you read this part, you will see that there was going to be one that was going to be hurt due to all of our sins. Y saben que, y si leemos los 4 evangelios, And do you know what? If you read the 4 Gospels, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Matthew, Mark, Luke, and John, vamos a ver el relato de la vida de nuestro Señor Jesucristo. you will see how it's revealed to you the life of our Lord Jesus Christ. Ahí vamos a comprobar que la profecía se hizo realidad, And when we read this, you will confirm that the prophecy was fulfilled. que un hombre iba a ser herido por nuestras transgresiones. And that there is going to be a man who was going to be hurt due to all of our sins. Y ese hombre fue nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. And that man was our Lord Jesus Christ. Entonces ahí vemos la conexión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. So here we can start seeing all the connections between the Old and the New Testament. Nunca íbamos a entender lo que el apóstol Pablo quería decir cuando se refería que Cristo era nuestra Pascua. We will never would have been able to understand when the Apostle Paul said that Jesus Christ was our Easter. El apóstol Pablo habló acerca de que Cristo era nuestra Pascua. The Apostle Paul, he spoke about that Christ was our Easter. Y esto anótenlo, mis hermanos, está en 1 de Corintios 5. 1 Corinthians 5, go ahead and write this down. Para entender esto, mis hermanos, acerca de que Cristo es nuestra Pascua, Now, in order to understand this, brothers, that Christ was our Easter, tenemos que irnos al libro de Éxodo que está en el Antiguo Testamento. we need to go to the book of Exodus, which is located in the Old Testament. Ahí vamos a entender lo que el apóstol Pablo quiso decir, que Cristo era nuestra Pascua. And here we'll be able to understand why the Apostle Paul said that Jesus Christ is our Easter. El Cordero de Dios que fue sacrificado para la salvación de nuestros pecados. The Lamb of God who was sacrificed for all of our sins. Hay una unidad muy maravillosa entre los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Now there's a marvelous unity connection between all the books in the New and the Old Testament. Entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento hay una separación por cientos de años. Now between the Old in the middle and in between the Old and the New Testament, there's a separation of hundreds of years. Pero, mis hermanos, hay una conexión But brothers, there is a connection. perfecta. There's a perfect connection. Si has empezado en este año a leer la Biblia, So if you started to read the Bible this year, te recomiendo que vayas leyendo alternadamente libros del Antiguo Testamento y después del Nuevo Testamento también. I recommend you that you read books from the Old Testament and then also the books of the New Testament. Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que hay una conexión perfecta, extraordinaria. And exchanging between them, and you will see that there's a perfect connection. Y esta unidad no hubiera sido posible si no hubiera sido inspirado por Dios todo esto. Now this unity, this connection wouldn't have been possible if it wasn't inspired by God. Hermanos, tenemos un libro en verdad muy maravilloso. And brothers, in reality, we have a marvelous book. Piénsalo un poquito, mis hermanos. Now think about this for a moment. En aquellos tiempos, cuando este libro se escribió, Back in those times when this book was written, no había teléfonos, they didn't have any phones. no había máquinas de escribir, They didn't have any typewriters. no había computadoras, imprentas. They didn't have any computers. Pero aquí podemos ver, mis hermanos, que hubo hombres inspirados por Dios But here we can see, brothers, that there were men who were inspired by God para que pudieran escribir
este libro tan perfecto y tan maravilloso. in order to write this perfect and marvelous book. No cabe duda, mis hermanos, There's no doubt, brothers, que este libro that this book es la palabra de Dios. is the Word of God. No hay otra explicación, mis hermanos. There's no other explanation. La unidad perfecta que vemos en este libro, The perfect unity that we see in this book, no cabe ni la mejor duda there's no doubt que fue la obra de Dios. that it was the work of God. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que valorarlo, And that is why we must value it, porque es un libro poderoso. because it's a powerful book. Que tenemos que confiar en este libro, en la palabra de este libro. And that we must have confidence in the word in this book. Vamos a pasar al punto número 2. Now let's go to point number 2. La confianza en la Biblia aumenta cuando leemos las numerosas profecías que ya se han cumplido. Confidence in the Bible increases when we read the numerous prophecies that have already been fulfilled. Va a aumentar nuestra confianza, mis hermanos, cuando nosotros leamos todas las profecías que están escritas en este libro. And that's true, brothers. When we read and increase our reading, our confidence will increase through all the prophecies that we see in this book. Hay muchas que ya se han cumplido, mis hermanos, Now, many of those prophecies have already been fulfilled, pero hay otras que están por cumplirse, but there are others who are still need to be fulfilled, que se van a cumplir a su debido tiempo. and at their time are going to be fulfilled. Tengámoslo por seguro, mis hermanos. And this is something that we must be assured of. Si fueras a escribir una lista de predicciones, Now, if you had to write a list about preachings, si escribiéramos una lista de predicciones para el próximo año or a list of scriptures or readings for the next year, y 50 de 100 predicciones se cumplieran, and if we saw that out of all these 50 prophecies were fulfilled, te ibas a ser una persona rica you would have been a rich person, y te honrarían como un gran profeta, and they would have honored you like a great prophet. tan solamente si se cumplieran de 150. Just because only out of 100 prophecies, 50 were fulfilled. La mitad de tus predicciones se cumplieran a la mitad. 50 of those prophecies were fulfilled. Te honrarían como un gran profeta. And you would have been honored like a great prophet. La Biblia confirma un récord del 100% con respecto a la exactitud del cumplimiento de todas las profecías. But now the Bible confirms a confirmation of 100% of all of these prophecies being fulfilled. Hay muchas profecías que se cumplieron con la venida de nuestro Señor Jesucristo. And there were many prophecies that were fulfilled with the arrival of our Lord Jesus Christ. Se cumplieron todas al pie de la letra, mis hermanos. And we see how all of these prophecies were fulfilled to the last word. Eso nos debe inspirar confianza, mis hermanos. And when we see this, this must inspire us confidence. Vamos a examinar una lista de profecías acerca de Cristo. Now we'll be examining a list of prophecies about Jesus Christ. Y estas se encuentran en el Antiguo Testamento. And we can find these prophecies in the Old Testament. Hay muchas profecías que hablaron acerca de Cristo, mis hermanos. And we see many prophecies, brothers, that speak about Jesus Christ. El Antiguo Testamento nos habla que el Mesías nacería de la simiente de la mujer. Now, in the Old Testament, we see the prophecy that the Messiah was going to be born from a woman. Y esto lo dice Génesis 3:15, fíjense. And we can see this in Genesis 3:15. Génesis 3:15, fíjense lo que nos dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Genesis 3:15, it says, "And I will put
enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Aquí vemos, mis hermanos, aquí está anunciando la profecía So here we can see how the prophecy is being announced. que Cristo iba a nacer de la simiente de una mujer. That Christ was going to be born from a woman. ¿Y qué pasó? ¿Sucedió? And what happened? Did it happen? Claro que sí. Of course it did. Todos sabemos, mis hermanos, la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo We all know the earthly mother of our Lord Jesus Christ. fue de la simiente de María. He came from Maria, his mother. También el Antiguo Testamento nos dice de qué tribu iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Now in the Old Testament we can also find from which tribe our Lord Jesus Christ was going to arrive from. El Antiguo Testamento nos dijo que iba a venir de la tribu de Judá. And in the Old Testament we see it's revealed to us that Jesus Christ was going to come from Y así pasó, the mis tribe hermanos. of Judah. Génesis 49:10. Genesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Genesis 49:10. Here we see the scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the people. La profecía se cumplió, mis hermanos. So we see how the prophecy was fulfilled, Nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. and how our Lord Jesus Christ came from the tribe of Judah. Y me gusta lo que dice la última parte de Génesis 49:10. And I like what the last part of Genesis 49:10 says. Dice, y a él se congregarán los pueblos, gloria a Dios. The last part, it says, and to him shall be the obedience of the people. Esa profecía se ha cumplido. And that prophecy has been fulfilled. Y ahorita mismo lo podemos ver, mis hermanos. And right now we can see this, brothers. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? What does the Word of God has to say? Cuando nosotros nos congregamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, When we congregate ourselves in the name of our Lord Jesus Christ, Él va a estar ahí presente, mis hermanos. He will be there present. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. And our Lord Jesus Christ is here right now. Donde están dos o tres congregados en su nombre, Él ahí está presente, mis hermanos. Because where there's two or more congregated in His name, He is there present. Y aquí la profecía dice, y a Él se congregarán los pueblos. And here in this last part of the scripture, we saw that into Him all the people will congregate in. También el Antiguo Testamento nos dice que de qué familia iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Now in the Old Testament, we can also find from which family our Lord Jesus Christ was going to come from. La Biblia nos dice que vino de la familia de David. And in the Word of God, it states that He was going to arrive from the family of David. Y esto lo podemos comprobar en 2 de Samuel 7:12. 2 de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. And we can see this being confirmed in 2 of Samuel chapter 7 verse 12. It says, when your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you. He will come from your body. He will come from your body, and I will establish His kingdom. En el Nuevo Testamento también vemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice la palabra de Dios que iba a nacer en un pueblito pequeño llamado Belén. And we can also see in the New Testament that our Lord Jesus Christ was going to be born from a small town. Y así pasó, mis hermanos. El profeta Miqueas 5:2 dijo esto: pero tú
tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. This is confirmed in Micah chapter 5 verse 2. It says, "But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting." También la palabra de Dios Also the word of God nos dijo exactamente el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. it gave us approximately the time frame where our Lord Jesus Christ was going to be born. Y esto lo podemos encontrar en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, ahí está, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. And this is confirmed, and we can see this in Daniel chapter 9, verse 25. It says, "Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall, even in troublesome times." Los estudiosos de esta profecía, mis hermanos, Now, those who studied the prophecies, brothers, han comprobado, they have proved, así como la Biblia lo mencionaba o lo decía, just like the Bible stated, se cumplió, mis hermanos. and we saw that it was fulfilled. Nuestro Señor Jesucristo nació en el tiempo estipulado que nos dice la palabra de Dios. And as we saw, our Lord Jesus Christ, He was born at the exact time that it was stated. Otra profecía, mis hermanos, Now, another prophecy, brothers, que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, before the time of the arrival of our Lord Jesus Christ, que iba a venir un mensajero delante de él. that there was going to be a messenger in front of Him. Y este mensajero fue Juan el Bautista. And that messenger was John the Baptist. Y esto lo dijo Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. And we can see this being confirmed in Malachi chapter 3 verse 1. It says, "Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts." Se cumplió esta profecía, mis hermanos. And once again, brothers, we can see how this prophecy was Todos fulfilled. nosotros hemos leído acerca de Juan el Bautista. And I'm sure that many of us have read about the life of John the Baptist. Se cumplió la profecía, mis hermanos. And the prophecy was fulfilled. También se cumplió la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, que iba a entrar a Jerusalén montado en un asno. And the prophecy of our Lord Jesus Christ, mounted on a donkey, was also fulfilled. ¿Y quién dijo eso? And now who said this? Zacarías 9:9. Zechariah 9:9. Fíjense cómo lo explica. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zechariah chapter 9 verse 9, it says, "Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey."
Se cumplió esta profecía, mis hermanos, And this prophecy was fulfilled as well, brothers. que la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén That the victorious entry of our Lord Jesus Christ in Jerusalem iba a entrar montado en un asno, en un burrito. He was going to enter Jerusalem mounted on a donkey. Hermanos, qué preciosa es la palabra de Dios. Now, brothers, how beautiful is the Word of God. Las profecías se cumplen al pie de la letra. The prophecies are fulfilled to the last word. Hasta también en el Antiguo Testamento Now, in the Old Testament, se dijo que a nuestro Señor Jesucristo lo iban a entregar por 7 piezas de plata. it was stated that our Lord Jesus Christ was going to be turned in for 7 pieces of silver. ¿Y quién dijo eso? And who stated this? Zacarías 11:12 al 13. Zechariah 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. We can see this prophecy being confirmed in Zechariah chapter 11, verse 12 and 13. It says, Then I said to them, if it is agreeable to you, give me my wages, and if not, refrain. So they weighed out for my wages 30 pieces of silver. And the Lord said to me, throw it to the potter, that pricely price they set on me. So I took the 30 pieces of silver and threw them into the house of the Lord for the potter. Se cumplió esta profecía, mis hermanos. And once again, brothers, this prophecy was fulfilled Por 30 piezas de plata due to 30 pieces of silver. fue el precio por entregar a nuestro Señor Jesucristo a los que lo iban a crucificar. That was the price given if they would turn Jesus Christ in. ¿Y quién fue ese hombre, mis hermanos? And who was that man? Que por 30 piezas de plata, And by 30 pieces of silver, Judas el Iscariote. that was Judas. Judas, el que mojaba el pan en la última cena, He who wet the bread at the Last Supper. el que participó de la Santa Cena. He who participated in the Holy Supper. Le pagaron 30 piezas de plata They paid him 30 pieces of silver para entregar a nuestro Señor Jesucristo. to turn in our Lord Jesus Christ. Esto sucedió así, mis hermanos, And this happened, brothers. This was para que fulfilled. se cumpliese la profecía. This was fulfilled in order for the prophecy to fulfill itself. Todas estas profecías se hicieron realidad en un mínimo de 400 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. And all of these prophecies were fulfilled in a time frame of 400 years before the arrival of our Lord Jesus Christ. Y cada una de estas profecías se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. And each and one of those prophecies were fulfilled in our Lord Jesus Christ. Las profecías de la Biblia nos infunden confianza. Now the prophecies in the Bible, it inspires us confidence De que este libro es la palabra de Dios. that this book is the Word of God. Todas las profecías de este libro All the prophecies that we find in this book ya se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. have already been fulfilled in our Lord Jesus Christ. Pero hay otras, mis hermanos, But now there are other prophecies que se van a cumplir that are still to come cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. when our Lord Jesus Christ returns once again. ¿Las estás leyendo, mis hermanos, esas profecías? And are you reading these prophecies, brothers? Las profecías que anunciaron que iban a ser nuestro Señor Jesucristo ya se cumplieron.
The prophecies that they stated before the times of our Lord Jesus Christ have already been fulfilled. Ahora estamos esperando las profecías que van a venir cuando nuestro Señor regrese otra vez. Now we're waiting on the prophecies that will occur when our Lord Jesus Christ returns once again. Él va a regresar, pero no va a pisar la tierra. Now he's going to come back, but he's not going to lay foot on this world. Porque solamente viene a levantar a todos los que murieron en Cristo. Because he's coming back to lift up all of those who died in his name. Va a venir por los que estamos en Cristo. He's going to come back for all of those who are in him. Qué bendición, mis hermanos, estar esperando el cumplimiento de esas profecías. And it's a great blessing, brothers, to be waiting for the fulfillment of those promises. Se van a cumplir así como ya se cumplieron algunas. And they will be fulfilled, just like the rest have been fulfilled. Número 3. Point number 3. Una de las pruebas más grandes de la inspiración divina de la Biblia se encuentran en su habilidad para cambiar al hombre y transformar vidas. One of the greatest proofs of the Bible's divine inspiration is found in its ability to change man and transform lives. Hay una prueba grande, mis hermanos, Now there's a great proof, brothers, que nos demuestra that demonstrate us que la palabra de Dios, la Biblia, that the Word of God, the Bible, es inspiración de Dios. is inspiration from God. Y el poder grande que está en la palabra And that mighty power that is in the Word of God es la habilidad para cambiar al hombre y transformar su vida. is the ability to change a man and to transform his life. Hebreos 4:12 confirma esto. Hebrews 4:12, it confirms this. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. It says, "For the Word of God is living and powerful, and sharper than a two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of the joints and marrow. And it is discerner of the thoughts and intents of the heart." Aquí la palabra, mis hermanos, nos dice, Now here the Word of God, it's telling us, brothers, nos está demostrando que este libro, esta palabra es viva. it's demonstrating to us that this Word, this book, is alive. Y también la misma escritura nos dice que es un libro poderoso. And the same scripture, it states that it's a powerful book. La palabra de Dios es viva y también es poderosa. The Word of God is life, and it's also powerful. ¿Cuántos han experimentado que la palabra es viva y que también es poderosa? And how many of you have experienced this? La Biblia tiene una influencia poderosa en las vidas de las personas. The Word of God has a powerful inspiration in the lives of people. Nuestra congregación está llena de personas cuyas vidas han sido transformadas. For example, our congregation, it's full of people who had their lives transformed. Hemos sido transformados porque hemos tenido contacto con la palabra de Dios. And we have been transformed because we have had contact with the Word of God. Hermanos, cuando alguien tiene contacto con la palabra de Dios, And brothers, when someone has contact with the Word of God, sus vidas se comienzan a transformar. their lives start to transform. Se dan cuenta que ya no son los mismos. And they start to notice that they're not the same anymore. Ese es el efecto de la palabra de Dios, que es viva y es poderosa. And that is the power of the Word of God, which is alive and powerful. Concluyo con esto, mis hermanos. And I want to conclude with this, brothers. Ningún otro libro tiene ese poder. There is no other book that has that power. Ningún otro libro puede afirmar que es
la palabra de Dios. There's no other book that can confirm that it is the Word of God. Hay muchos libros bonitos Now, for example, there's many beautiful books out there que tienen títulos que nos llaman la atención that have attractive titles, y los puedes leer. and you can read them. Como yo he leído muchos libros, Like I have read many books, pero quiero decirte but I want to tell you, que esos libros no son la Biblia, I want to tell you that those books are not the Bible. no son la palabra de Dios. They are not the Word of God. El libro que está vivo y que tiene poder es este libro, The book that is alive and that has power is this book, the Bible, llamada la Biblia. which is called the Bible. Pongámonos sobre nuestros pies, mis hermanos. Now let's go ahead and stand up, brothers. Leamos la palabra de Dios. So let's read the Word of God. ¿Se acuerdan que al empezar estas lecciones les di varias citas? Do you remember that when we started these lectures, I gave you a couple scriptures? Léanlas, mis hermanos. Go ahead and read them, brothers. Vamos a entender más acerca de esta lección que estamos enseñando. And we'll be able to understand and learn more about these lectures that we're going through. Y siempre piensa esto, mis hermanos. And always think about this, La palabra de Dios es poderosa. that the Word of God is powerful. Si tienes familiares que no han escuchado la palabra de Dios, If you have family members who have never heard the Word of God, tráetelos, bring them. tráetelos. Bring them. Ellos se van a exponer a la palabra de Dios. And they're going to expose themselves to the Word of God. Tú no los vas a poder cambiar, You yourself will not be able to change them, pero sí la palabra de Dios. but the Word of God can. La palabra de Dios cambia vidas. Because the Word of God can change lives. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque es viva y es eficaz, es poderosa. Because it's alive and it's powerful. Es más cortante que toda espada de dos filos. It's sharper than a double-edged sword. Va a cortar todo lo que no le agrada a Dios. And they will cut away everything that doesn't please God. Hay personas que han entrado por esa puerta, Now that we have had people who have entered the doors of this place, han entrado con vestimentas que mucha gente dice no apropiada para venir al templo. they have come to this place in conditions that other people don't think that it's appropriate to arrive to the house of the Lord. Y cuando comienzan a escuchar la palabra de Dios, But when they start to hear the Word of God, van cambiando su vestuario. they start to change the way they are. Hay personas que vienen con un mal vocabulario Or, for example, there are others who arrive with a bad mouth, bad y vocabulary. la palabra de Dios que dice que es espada de doble filo And the Word of God, which states that it's a book of double-edged sword, va cortando todo eso. it starts to cut away all of that. Yo pienso que cada uno de nosotros podemos dar fe de eso. And I believe that we can all give faith about this. Tal vez cuando empezamos a venir a la iglesia, For example, maybe when we started to come to this place, to the house of the Lord, teníamos un vocabulario que no le agradaba a Dios. we had a unpleasant vocabulary that didn't please God. Pero a través de escuchar la palabra de Dios, But through hearing the Word of God, la palabra de Dios fue haciendo ese poderoso efecto the Word of God started to do that powerful effect. y nos fue cambiando nuestras vidas. And it started to transform our lives. Sigámonos exponiendo a la palabra de Dios. So let's continue to expose ourselves to the Word of God. Y cada día, mis hermanos, vamos a ser transformados. And you will see that every day you will be transformed. Vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. And that one day we will arrive to the stature of the perfect man. Nos vamos a ir pareciendo más a Jesús. And we will start to appear more and reflect more Jesus Christ. Nosotros vamos a poder ser esas cartas abiertas a esas personas que nos conocen a Cristo. And we'll be able to be those open letters to those people who do not know Christ. Modelemos a Cristo. So let's model Christ. Si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, And if you already have Christ in your heart, vivamos como Él nos manda en su palabra. then live like
He tells us to live in His Word. De esa manera mucha gente se va a interesar por Jesús. And in that way, many people will get interest. Muchas veces no le tenemos que hablar a la gente de Jesús. And many times we won't be able to, or we won't have to speak to them about Christ. Ellos mismos van a ver algo especial en nosotros. Because they themselves, they will see something special in you. Y eso especial es a nuestro Señor Jesucristo. And that special thing is our Lord Jesus Christ. Sigámonos exponiéndonos a la palabra de Dios. So let's continue to expose ourselves to the Word of God. Oremos. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your Word. Ayúdanos a confiar que es tu palabra, Señor, la Biblia. Help us to have that confidence that the Bible is your Word. Hemos aprendido que podemos confiar en tu palabra, And we have learned that we can have confidence and believe in your Word. porque todo lo que se ha profetizado en tu palabra Because everything that was prophetized in your Word se ha cumplido has been fulfilled. y se cumplirán aquellas profecías And all of those prophecies to come will be fulfilled. que nos hablan acerca de tu regreso, Señor Jesús. Those that speak to us about your return, Lord Jesus Christ. Ayúdanos, Dios, a apreciar tu palabra, Help us, Lord, to value your Word, ya que es el alimento de nuestra alma y de nuestros espíritus. since it's the food, the meal of our body and of our soul. Espíritu Santo, Holy Spirit, sé tú nuestro maestro. let you be our instructor. Enséñanos a entender tu palabra. Teach us to understand your Word. Te damos gracias, Dios, We thank you, Lord, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. in the name of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers.